السلام عليكم. كما وعدتكم غندير الفيديو ديال التصحيحة ديال واحد الكونكور ديال التوظيف بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السنة الماضية، والشعبة اللي عندي الكونكور ديالها هي تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دي زونتربريز. المهم السؤال الأول كاين l'achat de matériel première facture numéro B 20 réglé le 1 sur 3 par chèque numéro 234 il au reste à crédit montant global 36,000 درهم. يعني خصك تقسم هادي على 3 غتجيك 12,000 ومنها دير الجواب الصحيح هو دي بي اشا 36,000 درهم، كريدي 12,000، بونك اي 24,000، فورنيسيون الجواب 3 هو الصحيح. ثانيا ريغلومون دون ديت فورنيسيون اون اسبيس 3900 درهم اي 22,370 باشيك. الجواب الصحيح هو دي بي بونك 22,370 اي كيس 3900، كريدي فورنيسيون 26,270. الجواب الاول هو اللي صحيح. 3 اشا دو مارشانديز اكريدي دان مونطون جلوبال دو 20,000 درهم. الجواب الصحيح هو دي بي كليون كريدي فورنيسيون. الجواب الاول هو اللي صحيح. رابعا بيمون اون اسبيس بيسي نيميرو 112-113-114 تمر بوستو تمر فيسكو اكيتونس الكتريسيتي ريسبكتيفمون 250 درهم 520 درهم 770 درهم. الجواب الصحيح هو دي بي اف بي اف تي 250 درهم، اي تي دي ا 520، اي ان اس ام اف 770، كريدي كيس 1540. جواب جوج هو اللي صحيح. 5 avec quelle formule calcule-t-on la valeur ajoutée. الجواب الصحيح هو لا مارج بروت زائد لا برودكسيون دو لونتربريز ناقص لا كونسوماسيون دو لونتربريز دو ليكزارسيس ناقص لا كونسوماسيون دو لونتربريز دو ليكزارسيس عفوا. جواب 3 هو اللي صحيح. 6 parmi les constituants de l'actif immobilisé de l'entreprise on trouve. الجواب الصحيح هو l'immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle, immobilisation financière. يعني الجواب 1 و3 و4 أجوبة صحيحة. 1 و3 و4 أجوبة صحيحة. 7 les éléments constituant le passif d'un bilan comptable. الجواب الصحيح هو ديت فورنيسور et ديت فينونسيير. يعني الجواب 2 و3 هما اللي صحاح. هنا غندوزو للستاتيستيك. المهم راه مكتوب على الستاتيستيك المهم السؤال 8 كاين في الستاتيستيك عطاوك ليفيكتيف وواحد حاجه اخرى انا ما عقلتش. المهم غتجمع هاد ليفيكتيف كاملين بها غتجاوب على السؤال 8. لا طاي دو لا بوبولاسيون اي 2264. يعني جاوب جوج. الا جمعتي هادو يعطيوك 2264. الجواب جوج هو الصحيح. 9 selon les données de la question précédente le graphique sera sous forme de diagramme circulaire. يعني غيكون هذاك ديال الدائره. حيت علاش انا بانت لي كنقلبوا على نسبه 100 صافي غير كتشوف بان لوطو دو ساتيسفاكسيون خصنا نخرجوا نسبه. يعني غيكون ديغرام سيركولير يعني هذاك المخطط الدائري. 10 une étude réalisée auprès d'une population de 1212 étudiants en deuxième année a révélé les résultats suivants. âge effectif المهم هاد الجوال راه كاين في ليكزامان. بريسيزي لو كاركتير étudié. يعني الجواب الصحيح هو كاركتير كونتيتاتيف كونتيني. يعني جواب 1 ولاج ولاج حتى هو راه صحيح. يعني جواب 3 وجواب 1 هما اللي صحاح. 11 selon les données ci-dessus. كيستيون نيميرو 10 لي موداليتي دو سي كاركتير سون. جميع الأجوبة اللي كاينة راه صحيحة. 12 كيل فورميل utilise-t-on pour calculer le chiffre d'affaires. الفورميل الجواب الصحيح هو بري يونيتير مضروب في كونتيتي فوندي. يعني الجواب الأول هو اللي صحيح. 13 une entreprise a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 21,000 درهم sachant que le prix unitaire était de 15 درهم. يعني غير ملي غتعرف هاد الجواب ديال 12 غتعرف اوتوماتيكمون 13. يعني دير لا كونتيتي فوندي دورون سيت اني ايتي دو 210,000 مقسوم على 15 تعطيك 14,000 درهم. الجواب جوج هو اللي صحيح. سؤال 14 نو مارشانديزين اون فرونسي مارشانديزاج سي لا ميز اون فالور دي برودوي سور لو ليو دو فوند. يعني جواب جوج هو اللي صحيح. 15 dans un point de vente la d'une marque inconnue si le vol des produits commercialisés. يعني جواب 3 هو اللي صحيح. 16 la zone de chalandise سي l'aire d'attraction d'un point de vente. يعني هذيك اللي كيدوز فيها بزاف ديال لي كليون. يعني بحال شي واحد جا على شي شوكه. يعني بحال هذا كتقصدو بلا زون دو شانديز. يعني جواب 3 هو اللي صحيح. 17 لو فاسين سي لا لونغور دو لينيير اوكوبي بار ان برودوي. الجواب الاول هو اللي صحيح.
اش هادشي. سؤال 18 لا زون فخواد سي لي غايون ا فيبل فريكونطاسيون. الجواب تاعها هو اللي صحيح. سؤال 19 بور لا فاز دو ديكوفيرت دو كليون سون كاس سينيفي سيكوريتي اورغوي نوفوتي كونفور اجون سامباتي. يعني جواب جوج هو اللي صحيح. 20 سمارت qui sert à la fixation des objectifs veut dire significatif, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. جواب واحد هو اللي صحيح. 21 لا ميثود كاب d'argumentation signifie caractéristique avantage preuve. الجواب واحد هو اللي صحيح. 22 سؤال 22 les composants de modèle SWOT force faiblesse menace opportunité. الجواب واحد وجوج هما اللي صحاح. 23 ce qui constitue le pyramide de Maslow. جميع الأجوبة صحيحة. 24 pour les 5 plus 1 les forces de Michael Porter la force la 1 force représente le pouvoir public. الجواب الثالث هو اللي صحيح. 25 la publicité directe se résume dans les techniques suivantes. Technique de communication individualisée est une technique de masse. يعني الجواب واحد وجوج هما اللي صحاح. 26 la phase de maturité سي جميع الأجوبة اللي صحيحة. واخا أنني شاك في هذيك ديال لاطيط دو غنودور ولكن أظن 100% الأجوبة جميع صحيحة كاينة في لاطيط يعني وصلت لا ماتيوريتي ديال لي فوند. يعني جميع الأجوبة صحيحة في 26. 27 لو موديل بيستيل وماكرو انفيرونمون سينيفي. ضروري تنتبهوا في هذا السؤال راه لا أحد من الأجوبة صحيح. حيت علاش؟ حيت كتعاود ايكونوميك في هذيك ما قبل الأخيرة ديال ليغال خاص تكون تماك انفيرونمونطال. يعني لا أحد من الأجوبة صحيحة. السؤال 27 لا أحد من الأجوبة صحيحة. أعيدها. 28 parmi les avantages de la structure matricielle on trouve la favorisation des avantages entre les chefs de projet, la mise en commun des ressources et matériaux affectés. الجواب واحد وجوج هما اللي صحاح. 29 parmi les inconvénients de la structure hiérarchique on trouve la structure cloisonnée, la mauvaise circulation de l'information. الجواب واحد وجوج هما اللي صحاح. 30 à l'occasion d'une licence au foyer de l'employé ce dernier a droit dans les 15 jours qui entourent la licence à 3 jours. الجواب جوج هو اللي صحيح. question ouverte قريب نسالو ان شاء الله اللي عليهم 25 نقطة. هادوك راه عليهم 75 والاكزامان كامل على 100. وي الجواب oui parce que quand on commande le prix de production on réalise une bonne gestion de production et le gestionnaire doit être très compétent afin d'un bon pilotage de la production comme les grandes sociétés qui font qui faisons la décolonialisation et l'économie d'échelle et ce n'est pas la gestion de tout qui est financière, c'est le rôle d'un bon gestionnaire. Juge, oui, exactement, le rôle d'un bon gestionnaire doit toucher toutes les composantes de l'entreprise, par exemple la formation du personnel, la gestion de l'espace de production et le temps de réaliser les tâches importantes et très urgentes, la protection de matériel de travail, en plus, il faut faire attention à les problèmes de génération pour mieux générer et éviter toutes sortes de conflits. En bref, il faut maîtriser cette im et kaizen. يعني l'amélioration continue. cette im راه هما اللي 5 im وكاينين جوج كيتزادوا باش تولي 7 im. لا بقيت هذيك ديال مان دوفر ديال المهم راه كاين شحال فيهم تعرفوهم. 3 لي كومبوزون دو بيراميد دو ماسلو. باين هذا ساهل بزاف. هذا غير نقطة 5 النقاط هكاك 5 النقاط مجانية على هذا. besoin physiologique, faim, soif, survie, sexualité, repos, besoin de sécurité, santé de sécurité, مهم, etc. 3 besoin d'appartenance, être aimé, écoute, مهم. 4 besoin d'estime, sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, besoin de s'accomplir, développer ses connaissances. رابعا il doit conclure que quand il voit que le client potentiel est devenu le client de le produit et لو كليون بوتونسييل بروسبي. يعني غيسالي ملي غيشوفوا هذاك الكلام غيولي كليون محتمل بروسبي بوتونسييل بروسبي هو محتمل دو لونتربريز. يعني غيسالي هذاك لونتروتيان الا شافوا بعنا غيولي كليون محتمل للشركه. سينيو دا شافيربو يعني دوبوي لا بارول ديال هذاك اللي كيهضر معاه تبان لك بانه غيولي كليون فيديل بروسبي ديال لونتربريز. سينيو دا شانون فيربو لي جيست لي تري دو سون فيزاج. يعني خامسا واخر سؤال bonne préparation à l'entretien de vente بحال لي فلاير لي شونتيون دي برودوي les informations sur l'entreprise avant l'entretien de vente pendant l'entretien de vente une argumentation commerciale pendant l'entretien de vente et une bonne présentation des caractéristiques du produit
Après l'entretien, il faut gagner la confiance et la garder par l'envoi des cadeaux et des bons offres à les clients. المهم كنتمنى ان جميع الاسئله يكونوا صحاح. المهم الا شكيتوا في شي جواب ماشي هو هذاك، المهم حطوه ليا في التعليق، والمرجو تشتركوا في القناه وتشجعونا بالتعليقات وبالاشتراك، وشكرا لكم.